Hello, let's look at example in lecture 11, question number 2. Solve the following absolute equations. Kalau saya ada satu modulus, saya kena ingat using basic definition. Kalau saya ada dua modulus, saya akan guna squaring both side. Okay, then kena ingat apa itu basic definition. So, kalau kita ada basic definition, basic definition adalah modulus of x equals to positive x if x greater than or equals to 0 minus x if x less than 0. Okay, so suka untuk saya ingatkan awak, x greater than or equals to 0 ni, ini adalah refer kepada x units away from 0 to the right. Maksudnya kita tengok daripada kosong itu, x tu duduk di sebelah kanan sebanyak x. Okay, kalau kita tengok dekat sini x less than 0 ni, maksudnya x ni duduk di sebelah kiri sebanyak x. Okay, untuk squaring both side ni, dia adalah modulus x, kita ingat adalah square root of x squared. So, yang ketiga kita kena ingat adalah recheck. Okay, so recheck. So, saya kena recheck sekiranya, recheck if saya bentuk macam ni, ax tambah b sama juga dengan cx plus d. Dia hanya consider untuk satu saja modulus dan dua-dua ada x. Okay, jadi kita recheck sekiranya dalam form ini. If I have a modulus of x squared minus 6x plus 4 equals to 4. So, saya tahu saya ada satu je modulus kat sini. Jadi, saya akan guna basic definition. Jadi, untuk A ni, saya tahu modulus x squared minus 6x plus 4, dia boleh dipecahkan menjadi x squared minus 6x plus 4 equals to 4. Ataupun x squared minus 6x plus 4 equals to minus 4. Okay, kuadratik ini, dia jaraknya di antara kosong adalah positif 4 bila di kanan, negatif 4 bila di kiri. Okay, so apa yang saya buat, saya simplify je lah kuadratik ni. So dia akan jadi sini x squared minus 6x equals to 0. So x minus 6 equals to 0. So x equals to 0 dan x equals to 6. Okay, kemudian saya pun selesaikan untuk yang ini. So 8 equals to 0. So x minus 4, x minus 2. So x is equals to 4 dan x is equals to 2. Okay, so untuk kes ini kita tak perlu recheck. Jadi therefore x is equals to 0, 2, 4, 6. Okay, so let's look at question B. For B, saya ada modulus 4x plus 3 equals to 3 minus 2x. Buat macam tadi, saya ada satu je modulus, so saya kena guna basic definition. So dia akan jadi sinilah 4x plus 3 equals to 3 minus 2x. Maksudnya positif 3 tolak 2x sebab dia duduk di belah kanan. Ataupun 4x plus 3 equals to negatif 3 tolak 2x sebab dia duduk di sebelah kiri. So dia duduk sebelah kiri je, jadi dia punya nilai tu sebenarnya negatif. Okay, then bila kita dah buat macam ni, kemudian kita akan simplify dia. Sorry, negatif 2x bawa ke sebelah, so jadi 6x. 3 tolak 3 which is 0. So x is equals to 0. Then here, saya expandkan negatif, so jadi 4x plus 3 equals to negative 3 plus 2x. Then saya simplify, saya dapat 2x sama juga dengan negative 6. So x is equals to negative 3. Then saya kena recheck. Okay, so saya recheck left hand side mesti sama dengan right hand side. So saya tengok balik original question. Left hand side saya adalah modulus 4x plus 3 dan right hand side saya adalah 3 tolak 2x. Okay, jadi if x sama dengan kosong, modulus 4 times 0 plus 3 which is equals to modulus 3 which is equals to 3. Then saya check pula untuk yang 3 minus 2x. So 3 minus 2 times 0 which is 3. Okay, then saya nampak left hand side is equals to right hand side.
Okay, then if x is equals to minus 3, so 4 times minus 3 plus 3. So ni negatif 12 tambah 3 negatif 9, modulus negatif 9, which is equals to 9. Then saya check pula untuk ni, 3 tolak 2 times negatif 3, 3 tambah 6, which is 9. Okay, so means that left hand side sama juga dengan right hand side. So maksudnya dua-dua nilai ni acceptable. Therefore, x is equals to 0 and s is equals to negative 3. Okay, jom kita tengok soalan nombor 2C. Kalau kita tengok dekat sini kan, kalau kamu download lecture saya ni sebelum saya buat pembaharuan, jadi take note dekat sini saya ada mistake dekat sini. Saya tulis 2x tapi sebenarnya jawapan dia adalah 3x. Okay, so kat sini soalan dia 3x bukan 2x. Saya tersilap. Okay, jadi saya dah buat pembetulan. Kalau siapa yang belum buat pembetulan, boleh padam dan buat pembetulan di situlah. Okay, so sekarang ini saya ada modulus 2x tambah 3x equals to 6. Okay, kita punya syarat bila kita nak buat absolute equation yang menggunakan basic definition ke ataupun squaring both side ke, pastikan kita dalam bentuk macam ni dulu. Modulus ax tambah b equals to c, macam tu. Ataupun modulus ax tambah b equals to cx plus d. Maksudnya saya mesti pastikan modulus tu satu side saja dan yang sebelah side lagi tu nombor. Jadi apa yang saya kena buat dekat 3x ni, saya kena pindah di sebelah. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. C modulus 2x equals to 6 minus 3x. Okay, then lepas saya dah jadikan dia macam ni, bentuk yang kita dalam bentuk macam ni ataupun macam ni. So apa yang kita kena buat, kita tahu ada satu je modulus, so saya kena using basic definition. Jadi saya pecahkanlah. So 2x sama juga dengan positif 6 tolak 3x sebab dia duduk di sebelah kanan, ataupun 2x sama juga negatif 6 tolak 3x sebab dia duduk di sebelah kiri. Okay, kemudian saya simplifikan, so dia jadi 5x is equals to 6, so x equals to 6 over 5. Here saya expandkan negatif, so negatif 6 plus 3x. Kemudian saya simplify dia, negatif x equals to negative 6, so x equals to positive 6. Then apa yang saya buat, saya kena recheck. Okay, kenapa saya recheck? Sebabnya dua-dua belah ada x. Okay, dia satu modulus dan kedua-dua belahnya ada x. So saya kena recheck. Jadi saya recheck lah. Okay, so saya recheck. Saya punya original question adalah modulus 2x plus 3x equals to 6. So bila x sama dengan 6/5, modulus 2 times 6 over 5 tambah 3 times 6 over 5, so equals to 6. Okay, kemudian right hand side pun equals to 6. So here pun equals to 6. Jadi left hand side is equals to right hand side. Okay, then check untuk s equals to 6 pula. The s equals to 6, modulus 2 times 6 plus 3 times 6 is equals to 30. So here is 6. So kita tahu left hand side tak sama dengan right hand side. Satu sahaja jawapan. Therefore s is equals to 6 over 5. Then kita tengok pula soalan 2D ni. Okay, saya ada modulus 2x tambah 6 sama juga dengan modulus x tolak 1. Okay, kalau kita tengok sini saya ada dua modulus. So kalau saya ada dua modulus, saya kena guna squaring both side. Jadi saya tahu modulus x ni sebenarnya sama juga dengan square root of x squared. Okay, so apa yang saya buat, modulus 2x plus 6 ni sama juga dengan modulus x minus 1 ni. So saya tukarkan modulus ni menjadi square root of x squared ni. So dia jadi macam ni lah, square root 2x tambah 6 squared. Macam tu, saya tukarkan dia. So ni pun sama juga, modulus x minus 1 ni saya tukarkan dia menjadi square root x minus 1 squared. Okay, kemudian saya squarekan both side. Macam tu. Saya squarekan both side sebab saya nak hilangkan square root ni. So dia akan left dekat saya 2x tambah 6 squared. Sini pula x minus 1 squared. Dan kita expand lah kuadratik ni. Okay, so dia akan jadi sini 2x squared 4x squared tambah 24x dan tambah 36 equals to x squared minus 2x plus 1.
Then simplifiedkan, so we got 3x squared, 24 plus 2, 26x, 35 equals to 0. Okay, then use your calculator to get this quadratic. So we got 3x plus 5, x plus 7 equals to 0. Dan kita dapat sini x sama dengan negative 5 over 3 dan x sama dengan negative 7. Kita ada squaring both side dan kat sini kita tak perlu recheck. Cakap tak perlu recheck. Okay, so therefore our answer will be x sama dengan negative 5 over 3 and... Okay, so let's look at question number 2e. Saya ada modulus x plus 4 equals to modulus 3x minus 10. Jadi, kita kena square in both side. Saya tukarkan modulus x plus 4 ni menjadi square root of x plus 4 squared. Which is equals to modulus 3x minus 10 ni saya tukarkan menjadi square root of 3x minus 10 squared. Okay, then saya square in both side. Okay, saya square in both side. So, saya masukkan square root. Then, saya akan dapat x plus 4 squared. Sini saya akan dapat 3x minus 10 squared. Dan saya expand, so saya akan dapat x squared plus 8x plus 16. Sini 3x squared, so dia jadi 9x squared minus 60x plus 100. Then simplified, 9x squared tolak x squared, so we got 8x squared. Negative 60 minus 8, negative 68x. 100 minus 16, positive 84. Then use the calculator. So, sini saya dapat x sama dengan 7. X tolak 7. Sini 2x tolak 3. So, means that here is 2x squared 17 plus then we got x sama dengan 7 dan x sama dengan 3 over 2. Okay, so kita tak perlu recheck dekat sini. Therefore, our x is equals to 7 and x equals to 3 over 2. So let's look at the last question, 2f. So we have a modulus of x plus 10 equals to modulus 10 minus x. So kita kena squaring both side. Jadi modulus x plus 10 ni saya tukarkan menjadi square root of x plus 10 square equals to square root of 10 minus x square. So, saya akan left dengan x plus 10 square equals to 10 minus x square. Then expand, so saya dapat x squared plus 20x plus 100 equals to 10 squared which is 100 minus 20x plus x squared. Okay, then kita simplify ni, x squared dengan x squared mati. So 100 dengan 100 pun mati. So kita akan left dengan 20x equals to negative 20x. So kita dapat kat sini 40x sebenarnya sama dengan kosong. So x sama juga dengan kosong.